गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एपी2 एग्ज़ाम का लास्ट जो चैप्टर है सबसे उज्जवल कौन, तो ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ पिछले 2 चैप्टर्स हमारे जो हो चुके हैं उसमें से किसी को कोई डाउट्स नहीं है। तो इस जो चैप्टर है सबसे उज्जवल कौन है, ये बेसिकली इस कहानी का एक जो पृष्ठ है, भूमि है, वो है एक बार राजा अकबर ने अपने सभासद को बुलाया था, मीटिंग बुलाई थी। तो মিটিং ডেকেছিলেন উনি এবং সমস্ত মন্ত্রী সভাসদরা সবাই মিটিং এসেছিল এবং তাদের একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে পৃথিবীতে সবথেকে উজ্জ্বল বস্তুটা কি। তো একজন এক এক রকম উত্তর দিয়েছিল এবং শেষমেশ কোন উত্তরটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, कौन सा उसके पास कौन सा उत्तर उसके लिए सही लगा था, वही इस कहानी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, क्या मिलता है देखें। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। एक बार अकबर बादशाह তিনি তার রাজ্যসভার দরবারে বসেছিলেন। अचानक उन्होंने सवाल किया, बताओ सबसे उज्जवल क्या होता है। হঠাৎ তিনি একদিন প্রশ্ন করলেন, বলো সবথেকে উজ্জ্বল বস্তুটি কি। किसी ने कपास को सबसे उज्जवल बताया तो किसी ने बर्फ को। कपास मतलब হচ্ছে কাপাস মানে হচ্ছে তোমার তুলো, আর कपास মানে তুলো, আর কেউ বলেছিল বরফ হচ্ছে সবথেকে সাদা বা উজ্জ্বল। किसी ने दूध को उज्जवल कहा तो किसी ने चांदी, केव दूध के बोले थे, केव बा सोना के। लंबी चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि दूध और कपास की सबसे उज्जवल है। অনেকক্ষণ এরকম ভাবে আর্গুমেন্ট চলতে 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 শেষমেশ ঠিক হলো যে তুলো হচ্ছে সবথেকে একটা উজ্জ্বল বস্তু। बीरबल अभी तक चुपचाप बैठे थे। बीरबल सबথেকে চালাক বা সবথেকে বুদ্ধিমান যাকে আমরা বলে জানি, তিনি সবথেকে চুপচাপ বসে আছে। उन्हें चुप देखकर बादशाह ने कहा, बीरबल, ताकि चुपचाप देखे बादशाह के बोल लो, बीरबल तुम चुप क्यों बैठे थे, तुम चुपचाप क्या न बसे, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हार मौत की राय माने হচ্ছে मौत। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर मेरी नजर में सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है। वो বলছে আমার দৃষ্টিতে বা আমার মতে সবথেকে উজ্জ্বল হচ্ছে সূর্যের আলো। रोशनी মানে আলো। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल तुम हमेशा सबसे अलग बात कहते हो, तुम सब समय সবার থেকে আলাদা উত্তর দাও। तुम्हें अपनी बात को सोच साबित करना होगा, सच साबित करना होगा। তুমি যে ভাবনাটা ভাবছো যে সূর্য সবথেকে উজ্জ্বল, সেটা প্রমাণ করো। साबित কথা মানে হচ্ছে প্রমাণ। बीरबल ने यह बात मान ली। बीरबल मैंने नीचे बीरबल अकबर के नवरत्नों में थे। बीरबल আকবরের ইতিহাস যখন পরবর্তীকালে পড়বে দেখবে আকবরের নবরত্ন ছিল, অর্থাৎ 9টা মন্ত্রী তার বিশেষ ছিলেন, তার মধ্যে একজন ছিলেন আকবর। মানে বিশেষ তার মন্ত্রী ছিলেন 9 জন, তাকে সমস্ত কিছু দিক দিয়ে হেল্প করতেন, তার মধ্যে একজন ছিলেন আকবর। বাদশাহ उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे। আকবর তাকে খুব সম্মান করতেন। बीरबल को किसी भी समय उन्हें मिलने की इजाजत भी थी। এবং আগেকার দিনে কি হতো, রাজা আকবরতে বা রাজাদের সঙ্গে হুটহাট দেখা করা যেত না, কিন্তু তিনি বীরবলকে পারমিশন দিয়ে রেখেছেন যে সবসময় তিনি তার সঙ্গে যখন ইচ্ছা তখন দেখা করতে পারবেন। इजाजत মানে পারমিশন বা অনুমতি। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे, একদিন যখন আকবর তিনি তার বিছানায় ঘুমানোর বিছানায় যখন রেস্ট নিচ্ছেন, আরাম করছেন, बीरबल ने एक कटोरा दूध, 2-4 खिले हुए कपास के फूल और उनके कमरे के दरवाजे पर रख दी। তিনি কি করলেন, তিনি এক বাটি দুধ, 2-4টে তুলো, যে ফুলগুলো আছে সেগুলো তার দরজার বাইরে রেখে দিয়েছিল। ঠিক আছে, कमरा चारों ओर से बंद था। कमरा चारों ओर से बंद था, ঘরটা চারদিক দিয়ে বন্ধ ছিল। उसमें रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही थी, চারিদিক দিয়ে কোথাও দিয়ে আলো আসছে না। बीरबल चुपचाप ये काम करके दरवाजे के बाहर ही आउट में खड़े हो गए। यानी दरवाजे बाहर दाढ़ी ছিলেন। आराम करके कमरे से बाहर निकलते समय बादशाह अकबर के पैर की ठोकर से कटोरा छलक गया। छलक কথাটা মানে হচ্ছে ছলকে, মানে নড়ে গেছে বা পড়ে গেছিল, তার পায়ে আঘাত খেয়ে। পায়ে দরজার সামনে রাখা। दूध और कपास के फूल बिखर गए। दूध এবং সেই ফুল, তুলোর ফুল কিন্তু পড়ে বেরিয়ে গেছে, এটাকে লুকিয়ে আছে দরজার সামনে এবং আকবর আসছে, পায়ে লেগে বেরিয়ে গেছে।
रोशनी में कपास को फूल और दूध दरवाजे पर देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। সূর্যের আলো যেই দরজা খুলেছে সূর্যের আলো এসছে এবং তখন তিনি দুধ এবং সেই পদ্ম এই তুলোর ফুলগুলো দেখে অবাক হলেন। बीरबल को सामने पाकर समझ गए कि ये वो बीरबल का ही करतूत है। करतूत माने काजकर्म, এই কাজ, এইটা যে বীরবলেরই কাজ। बादशाह ने बीरबल से दूध और कपास दरवाजे पर रखने की वजह पूछी। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তুমি এই দুধ আর এই তুলোটাকে কেন তুমি আমার দরজার সামনে রেখেছো। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया। बीरबल को भद्रतार साथ उत्तर दिल, आज मैंने अपनी वो बात सच साबित कर दी है कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी ही है। इन्हीं এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সবথেকে উজ্জ্বল হচ্ছে সূর্যের আলো। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में सबसे उज्जवल क्या है। এবার আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই তিনটের মধ্যে সবথেকে উজ্জ্বল কোনটা। दूध और कपास की उज्ज्वलता पर किसी को शक नहीं। दूध एवं तुलोर उज्ज्वलतार উপরে কারোর কোনো সন্দেহ নেই, परंतु ये चीज आपको दिखाई नहीं दी। কিন্তু আপনি এত উজ্জ্বল জিনিস হয়ে আপনি এত উজ্জ্বল জিনিস হয়ে কেন আপনি দেখতে পেলেন না। बादशाह सलामत, इसलिए अब तो आपको मानना ही होगा कि सूरज की रोशनी से सबसे उज्जवल होती है। এবার তো আপনাকে মানতে হবে যে সূর্যের আলো সবথেকে উজ্জ্বল। क्योंकि दरवाजा खोलने पर जैसे ही सूरज की रोशनी आई आपने सब चीजों को देख लिया। যেই সূর্যের আলো ঢুকলো তখনই কিন্তু আপনি সমস্ত জিনিস দেখতে পেলেন। बादशाह अकबर ने अगले दिन दरबार में आकर ये बात सबको बताई। তিনি পরের দিন রাজ্য সভায় আসলেন এবং এই কথাটা সবাইকে খুলে বললেন। और बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की এবং বীরবলের বুদ্ধিমত্তার খুব প্রশংসা করেছিলেন। सच में सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। সূর্য আমাদের জন্য সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ये हमें रोशनी और गर्मी देता है। ये আমাদের আলো দেয়, গরমও দেয়। इसी से धरती पर वनस्पति उगती है। এবং এই সূর্যের আলোর জন্যই আমাদের পৃথিবী মাটির উপরে কিন্তু বনস্পতি মানে উদ্ভিদ জন্মায়। अन्य पौधे होते हैं, অন্যান্য গাছও হয়। फूलों से सुगंध आती है, ফুল থেকে গন্ধ আসে। और पशु पक्षी मानव जगत प्रसन्न हो जाता है रहता है। অর্থাৎ পশু পাখি মানুষ সবাই কিন্তু এই সূর্যের আলোয় কিন্তু যথেষ্ট কি হয়, আনন্দ পায়, প্রসন্ন হয়। तो देख लेते शब्दार्थ क्या क्या है। करतूत माने काम, नम्रता माने आदर, प्रशंसा मतलब तारीफ। মানে কিন্তু এর মধ্যে দিকে থাকবে বা ভেতর থেকে আমি ছোটখাটো বলে দেবো। उज्जवल स्वच्छ साफ, कपास मतलब रुई तुलो कॉटन बोले हमरा। चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलता है कि नहीं हमें। सब मेरी तरह सभी भी देखो, कुछ अगर कुछ भी अटकता है तो मुझे बोलना, ठीक है। जवाब माने उत्तर, रोशनी माने आलो, साबित माने प्रमाण, ठीक है। नवरत्न माने नवरत्न, इजाजत माने अनुमति, চুপচাপ মানে তো শান্ত জানো, ছালাক মানে হচ্ছে উপচে পড়া, ঠোকরকে যেটা পড়ে যায় আর কি। প্রশংসা মানে হচ্ছে তারিফ। তো এই হচ্ছে মোটামুটি তোমাদের আজকের গল্প। তোমরা এই গল্পটা বারবার রিভাইজ করো, পড়ো, কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে বলো, আমি তোমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো দিয়ে দেবো। জাস্ট আজকে গল্প পড়বে, কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে কিছু ইনভলভ হওয়ার দরকার নেই। নেক্সট দিন আমি পিডিএফ করে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিয়ে দেবো, অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম আগের চ্যাপ্টারগুলো দিয়েছি এটাও দেবো, এবং এটা দিয়ে আমি কিন্তু সিলেবাস আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে কিন্তু একদম সুন্দরভাবে। সো ডোন্ট টেনশন, একদম টেনশন নেবে না, সিলেবাস কমপ্লিট হয়ে গেছে অলমোস্ট। বাস তোমরা রিভিশন দাও, আমি বারবার ক্লাস টেস্ট নেবো ক্লাসে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ ফর ইউ। ওকে, ঠিক আছে, গুড বাই।